आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 5 में आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले हम पिछले सबक से कुछ सवालात देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए हमारा, और थोड़े से हम एक्टिव भी हो जाएं। अर्रहमान अर्रहीम से हम ये आदत सीख सकते हैं। चैट बॉक्स में लिखकर जवाब दीजिए जी। कौन सी आदत हम सीख सकते हैं अर्रहमान अर्रहीम से? जी, नेहा एहसान बिल्कुल सही। यशफा वेरी गुड। तलत रहमान, मदीहा, शर्मीन, शेख इरफान, रियाज, जी बिल्कुल ठीक। मारिया सलीम, जी बिल्कुल ठीक। अल्लाह के बारे में मस्बत सोच रखना। वहु अल्लाहु, क्या तर्जुमा होगा इसका? वहु अल्लाहु। यशफा बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। तलत रहमान, जी सही बिल्कुल सही। नेहा, मदीहा, शर्मीन, शेख इरफान, रियाज, जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। एक्सीलेंट। और वो अल्लाह है, बिल्कुल सही। इह दिना, इह दिना, क्या तर्जुमा होगा इसका? इह दिना का तर्जुमा कीजिए। मारिया सलीम बिल्कुल ठीक। नेहा एहसान, तलत रहमान, शेख इरफान, रियाज, यशफा, जी, आमना, मदीहा, अरमीन बिल्कुल ठीक। जी, अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम अजान के अल्फाज जो हैं उनके मानी सीखेंगे, और उनकी मदद से कुरान मजीद में आने वाले अल्फाज सीखेंगे। ग्रामर में ली, मिन और अन सीखेंगे। नए इशारे, नई चीजें। आखिर में नुक्ता तालीम होगा आपके शौक को बढ़ाने के लिए। और आज के सबक में सिर्फ 13 नए अल्फाज की मदद से हम कुरान मजीद में आने वाले तकरीबन 4084 अल्फाज सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह ताला हम आज के सबक के इख्तिताम यानी सबक नंबर 5 के इख्तिताम तक 57 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 19,471 बार आए। यानी सिर्फ 5 घंटों में हम टोटल कुरान मजीद के 25% अल्फाज सीख चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आइए अब आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अजान सुनते हैं और उसके बाद इसका तर्जुमा देखते हैं। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر سب سے بڑا۔ اکبر جو ہے یہ کمپیریٹیو ورڈ ہے، کبیر سے اکبر، کبیر بڑا، اکبر اس سے بڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو یہ سب سے بڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو یہ ہمیشہ جب بھی اللہ کے لیے آئے گا تو یہ سب سے بڑا ہی آئے گا۔ ورنہ اکبر کا جو عربی زبان میں لفظ ہے وہ نسبتاً بڑا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے آئے گا تو یہ آئے گا سب سے بڑا۔ جیسے کثیر سے اکثر ہے، اسی طرح کبیر سے اکبر ہے۔ اور اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا مقابلہ کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں، اور آپ کا یقین اتنا ہی بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بھی بہت بڑا ہے جتنا ہم سب سمجھ رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا ہے، جو جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ اگر فجر کی اذان سن کر میں یا آپ سوتے رہیں تو ہم نے کس کو بڑا مانا؟ کس کی ہم نے بات سنی؟ اللہ کی یا اپنے نفس کی؟ یقیناً اپنے نفس کی۔ تو اذان سن کر فوراً نماز کے لیے آنا اللہ کو بڑا ماننا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں تجھے ہی اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی اپنے نفس، خاندان یا لوگوں کی بجائے اللہ ہی کی باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ان ساری باتوں کا اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے آپ کو ہی بڑا ماننے کی ہمیں توفیق دے، پریکٹس کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔
जी, चैट बॉक्स में लिखिए अल्लाह अकबर का मानी क्या है। जी, नुजरत फातिमा बिल्कुल ठीक। अरमीना, रुज़मा, तलत रहमान, नेहा, मारिया, जी बिल्कुल ठीक। मदीहा, माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है किन किन चीजों में? एक से जायद जवाब। जी, आमना इरशाद ने भी बिल्कुल ठीक लिखा था। जी, बिल्कुल सही। डी भी बिल्कुल ठीक है। जी, डी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि एक से जायद जवाब है तो इसमें फिर आप लिखेंगे आल, यानी ए टू डी तमाम आ जाएंगे इसमें। जी। जी, अरमीन यासर बिल्कुल ठीक। अब अगले अल्फाज जो अजान के हैं वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। अच्छा, ये अल्फाज ना आप, जी आमना इरशाद बिल्कुल ठीक, ये ध्यान से देखें। ये अल्फाज हम बार बार इस कोर्स में पढ़ेंगे। कहाँ, कैसे पढ़ेंगे ये इंशाल्लाह अभी हम देखते हैं। अशहदु ला इलाहा, अशहदु, मैं गवाही देता हूं या देती हूँ। अशहदु, अशहदु का ये जो अलिफ है ना, ये मैं को जाहिर करता है। ये इंशाल्लाह आगे जाके हम सीख भी लेंगे ये कैसे मैं को जाहिर करता है। अभी आप सिर्फ याद रखने के लिए, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। शहादत से, शहीद से ये लफ्ज निकला है। शहीद भी जो कहा जाता है वो इसीलिए जो अल्लाह की राह में शहीद होता है ना, उसको शहीद इसीलिए कहा जाता है, वो अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते हुए अपनी जान की कुर्बानी देता है, इसलिए उसको शहीद कहा जाता है। शहादत, ऐनी शाहिद का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। शाहिद का लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, गवाही देने वाला। अशहदु, मैं गवाही देता हूं या देती हूँ। अन, के, ये जो अल्फाज है ना, अफअलु, आबुदु, आउज, ये तमाम अल्फाज हम इसी कोर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये तमाम में जो अलिफ है ना, ये हमजा जबर आ, ये मैं को जाहिर करता है। अशहदु, मैं गवाही देता हूं या देती हूँ। अन, के, ला इलाहा, माँ का मतलब भी नहीं होता है और ला का मतलब भी नहीं होता है। इसके अलावा लम और लन का मतलब भी नहीं होता है। ये हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम सीखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। लम का मतलब नहीं, यकीनन नहीं, हर मतलब बिल्कुल कंफर्म में नहीं, डिड नॉट। और लन हरगिज नहीं, विल नॉट के मीनिंग में आता है। और ये तमाम अल्फाज जो हैं, ये कुरान मजीद में 4340 बार है, यानी 5.6% अल्फाज जो है ये सिर्फ ये वाले चार अल्फाज है। अगर ये एक टेबल आपको ये याद हो जाता है, ये छोटा सा, तो आपको कुरान मजीद में आने वाले 5% से ज्यादा अल्फाज याद हो जाएंगे। इसका एक मैं आपको तरीका कार बताती हूँ। कोई भी ऐसा टेबल अगर आपके सामने आता है, आप उसका स्क्रीनशॉट लें और 24 घंटे के लिए आप अपने मोबाइल का डिस्प्ले बना लें, उसको स्क्रीन सेवर डिस्प्ले पिक्चर बना लें। जैसे ही आप अपना लॉक स्क्रीन भी बना सकते हैं। जैसे ही आप मोबाइल ओपन करेंगे, जितनी दफा भी ओपन करेंगे आपके सामने आएगा, आप एक दफा उसको दोहरा लें, 24 आवर्स में वो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप कोई और टेबल कर लें और आहिस्ता 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 आपको तमाम वो याद हो जाएंगे। तो ये जो आपके अगले, आज के लिए आप ये कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको आप स्क्रीन सेवर बना लें 24 आवर्स के लिए, ये आपको याद हो जाएंगे। माँ का मतलब भी नहीं है, लेकिन माँ के नहीं के अलावा भी दो और मतलब है, क्या और जो। ला का मतलब भी नहीं है, लम का मतलब भी नहीं है और लन का मतलब भी नहीं है। तो ला नहीं, इलाह, इलाह का मतलब है माबूद, और इलाह की जमा है आलिहातुन। अब हमने एक लफ्ज हमने पढ़ा था कि गोल ता जो है वो मुअन्नस की निशानी, हमने पिछले सबक में ये पढ़ा है। लेकिन एक चीज आपने अरबी पढ़ते हुए ये जहन में रखनी है कि अरबी में, बल्कि हर जुबान में, कोई भी चीज हरफ आखर नहीं होती। 99.9% तो हो सकती है, लेकिन 0.001% कुछ ना कुछ उसमें एक्सेप्शंस होगी। तो इसलिए हमने अपने जहन की एक खिड़की हमेशा खुली रखनी है कि कोई एक्सेप्शंस आ सकती है। तो ये गोल था जो, ये मुअन्नस के लिए नहीं है, ये इलाह की जमा है। तो ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाहु, इल्ला कहते हैं सिवाय, मगर, सिवा, सिवा किसके? अल्लाह के। मैं गवाही देता हूं या देती हूं, के नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के।
اب الہ یعنی معبود کے تین اہم معنی ہیں، کون کون سے؟ نمبر ایک، جس کی پوجا اور پرستش کی جائے۔ نمبر دو، جو ضرورتوں کو پورا کرے۔ نمبر تین، جس کا حکم مانا جائے اور جس کی اطاعت کی جائے۔ اور ان تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی ہے جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں، جس کی پوجا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جس کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اذان کے یہ الفاظ جب ہم دہراتے ہیں تو ہم یہ گواہی دیتے ہیں، اور یہ گواہی صرف باتوں کے ذریعے نہیں، زبان کے ذریعے نہیں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ میری باتیں اور میرا عمل، چاہے میں گھر میں ہوں یا باہر آفس میں ہوں یا بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور اسی کو خالق، مالک اور رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور زندگی کے ہر پہلو میں اسی کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات پر۔ یہ جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم نے اپنی بات اور عمل دونوں کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے لوگوں پر، یعنی ہم مسلمانوں نے لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، دعوت دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ اور یہ بہت اہم کام ہے، اس لیے ہر اذان میں یہ کلمات ہیں، ہر اقامت میں بھی یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اور ہر تشہد یعنی التحیات للہ میں ہمیں یہ کام یاد دلایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں اپنا یہ کام، اپنی یہ ذمہ داری بخوبی ادا کر سکیں۔ اس دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔ جی، الہ کا معنی ایک سے زائد جواب، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ جی، نیہا احسان بالکل ٹھیک، طلت رحمان بالکل ٹھیک، شیخ عرفان ریاض، ماریہ سلیم، نزہت، وجیحہ، مدیحہ، یشفا، جی بالکل ٹھیک ماشاءاللہ سے، ارمین بالکل ٹھیک، مقدس بالکل ٹھیک، جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، اور جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، بالکل ٹھیک۔ الا اللہ کے معنی بتائیں۔ نیہا احسان، یشفا، طلت رحمان، وجیحہ، ماریہ، ارمین، مدیحہ، شیخ عرفان ریاض، مقدس، آمنہ، نزہت، شائستہ، جی بالکل ٹھیک، آمنہ، ارشاد، لبنہ، جی بالکل ٹھیک۔
اب اذان کا اگلا حصہ، اشہدو ان محمدن رسول اللہ۔ اشہدو، ابھی ہم نے دیکھ لیا، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، انا کے، ان کا مطلب بھی کے ہے اور انا کا مطلب بھی کے ہے۔ ان کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں 571 بار آیا ہے، اور انا کا مطلب جو ہے وہ انا کا مطلب بھی کے ہے، وہ قرآن مجید میں 359 بار آیا ہے، یعنی یہ دونوں الفاظ ملا کر قرآن مجید میں تقریباً 1000 سے زائد بار آئے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ دونوں الفاظ یاد ہو گئے تو قرآن مجید میں آنے والے 1000 سے زائد الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اشہدو انا اور اشہدو ان، اشہدو ان اس کو یاد رکھنے کے لیے اشہدو لا الہ الا اللہ اور اشہدو ان محمد رسول اللہ سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ ایک لفظ ہے ان، وہ بھی اسی طرح سے انشاءاللہ، اس کا مطلب ہے اگر، وہ 691 بار آیا، اور اسی طرح سے انا، بے شک، اس ان اللہ مع الصابرین ہم اکثر کہتے ہیں نا، یہ 1534 بار ہے۔ یہ چاروں الفاظ جن میں صرف حرکات کا فرق ہے، ان، انا اور انا، یہ ٹوٹل 3155 بار آئے ہیں۔ تو یہ جو ٹیبل ہے، یہ پہلے ایک میں نے آپ کو ماں اور لا والا ٹیبل دکھایا تھا، اب آپ کو ایک ان، انا اور انا والا ٹیبل دکھا دیا۔ یہ آپ یہ والا ٹیبل پہلے آج کے 24 گھنٹے آپ وہ والا لگا لیں، کل والے 24 گھنٹے میں آپ یہ والا ٹیبل لگا لیں، آپ کو یہ دونوں ٹیبل یاد ہو جائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری زندگی یاد رہیں گے۔ تو ان کے، انا بھی کے، ان اگر، اور انا بے شک، یقینا، محمد، محمد کا تو مطلب ہی یہ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب ہمارے سامنے آئے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کو درود پاک پڑھنا چاہیے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ، رسول ہیں اللہ کے، یعنی پہلے گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگلی گواہی کیا دینی ہے؟ اور پھر وہی بات کہ گواہی صرف باتوں سے نہیں دینی ہے، گواہی ہم نے باتوں کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی دینی ہے، چاہے میں گھر میں ہوں، چاہے میں باہر ہوں، چاہے میں آفس میں ہوں، چاہے میں بازار میں ہوں، چاہے میں اکیلی ہوں، چاہے میں محفل میں ہوں، لوگوں کے درمیان میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، شادی میں ہوں، کسی تقریب میں ہوں، گھر میں کچن میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، نہ صرف میری باتیں بلکہ میرا عمل بھی یہ گواہی دے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چونچرا مانتی ہوں، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی کو مانتی ہوں، نہ کہ لوگوں کے پیمانے پہ حق و باطل کو مانتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل نہیں چاہیے، میرے لیے صرف یہی کافی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہونی چاہیے۔ اس سوچ کے ساتھ کہ ہم سب کی پسند وہی ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول نے پسند کیا، پریکٹس کیجئے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی، حیا آؤ، علی پر یا طرف، اللہ کا مطلب پر ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے۔ ہم اردو زبان میں جیسے میں نے بتایا کہ ترجمے کی خوبصورتی کے لیے تھوڑا سا چینج کر لیتے ہوتے ہیں، حیا آؤ، اللہ پر، صلات، ہم سب کو اس کا مطلب ہم نے پتا ہے، نماز، صلات کی جمع ہے صلوات۔ اچھا، ہم نے اب واحد جمع مؤنث مذکر مؤنث پڑھ لیے میں،
आप बताएं, सलात मुजक्कर है या मुअन्नस है? चैट बॉक्स में लिख के बताएं। जी। सलात जो है मुजक्कर है या मुअन्नस है? क्या लग रहा है आपको? जी, मिर्जा बेग बिल्कुल ठीक। जी, यशफा बिल्कुल ठीक, मुअन्नस है। नेहा बिल्कुल ठीक, मुअन्नस है क्योंकि इसके आखिर में गोलता है। ठीक है। अरबी में ज्यादातर, एक आध के अलावा ज्यादातर गोलता मुअन्नस के लिए, और इसकी जमा भी अलिफ ता के साथ आ रही है। और अभी हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि गोलता और अलिफ ता जो है वो मुअन्नस की निशानियां। जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से। आमना, शेख इरफान, मदीहा, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। बिल्कुल सही। हैया अलस्सला, आओ तरफ नमाज के। हैया अला, आओ तरफ अलफला, नमाज के। ओ सॉरी, कामयाबी के। फलाह का लफ्ज जो है ना, ये कहीं कहीं उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। फलाह आखरत, फलाह दारैन। अब यहां पर ये नहीं कहा गया कि नमाज पढ़ो अपनी अपनी जगह पर या अपने घर पर, बल्कि कहा गया नमाज की तरफ आओ, यानी मस्जिद में पढ़ने आओ। गोया नमाज को कायम करो। नमाज को आओगे तो हर किस्म की फलाह मिलेगी, और फलाह का रास्ता भी। फायदे बहुत होंगे, बेशुमार फायदे हैं। सबसे पहले दिल और दिमाग को फायदे। कौन कौन से फायदे हैं? नमाज एक कामिल जिक्र है। अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलेगा। नमाज में कुरान पर गौर करने से हिदायत में, ईमान में और अक्ल हिकमत में इजाफा होगा। आखिरत पर गौर करने से दिल और दिमाग को दुनियावी फिक्रों से आजादी मिलेगी। अभी हमने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी है, और आपने देखा है कि उसमें कितना कुछ है। अगर हम सिर्फ उस पे ही गौर करें तो हमारा कुरान से ताल्लुक कितनी मजबूती से जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये तो है दिल और दिमाग के फायदे। जिस्मानी फायदे, वुजू के जरिए सफाई, नमाज के लिए आने जाने से वॉक होती है, उठना झुकना सजदा करना इससे वर्जिश है, वक्त की पाबंदी की आदत बनती है सबसे ज्यादा। मसलन सही वक्त पर सोना और उठना, नमाजों के हिसाब से अपने कामों का प्लान करना। इसके अलावा इज्तिमाई फायदे बहुत से हैं। मसलन जब आप नमाज के लिए जाते हैं तो रोजाना पड़ोसियों से मुलाकात होती है, उनकी खुशी और गमी की खबरें मिलती रहती हैं, वरना हर कोई अपने अपने घरों में बंद होता है, किसी को किसी की खबर नहीं होती। और आजकल तो ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया कि साथ वाले को साथ वाले की खबर नहीं होती। और वक्त जरूरत हम उनकी मदद कर सकते हैं। ताल्लुकात मजबूत होते हैं, मुआशरा बेहतर बनता है। सबसे अहम फायदा, आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए फलाह नसीब होगी। अब अजान में खास तौर पर फलाह का जिक्र क्यों किया गया? इसलिए कि इंसान नमाज को ये सोचकर नहीं आता कि मेरे फलाह का काम रुक जाएगा, यानी मेरा कारोबार रुक जाएगा, मैं अगर अपना कोई काम रोकूंगा तो वो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये उस नादान शख्स की तरह है जो इसकी कोई चीज जो है वो पड़ी तो मशरिक की तरफ हो, और वो उसको ढूंढने मगरिब की तरफ चला जाए, यानी उल्टी सिमत में भागे। तो जो लोग नमाज की तरफ इसलिए नहीं जाते कि उनको नुकसान होगा, वो उल्टा अपनी फलाह यानी कामयाबी से दूर होते जाते हैं। अब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अपनी फलाह की तरफ जाने की तौफीक दे, यानी हमें नमाज की तौफीक दे, नमाज की तरफ जाने की तौफीक दे। प्रैक्टिस करें, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अगले 15 सेकेंड आपके लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर में वही कलमात जिससे अजान शुरू हुई। मगर यहाँ गोया इस बात का ऐलान है कि उसकी बड़ाई को मानते हुए आ जाओ। अगर नहीं भी मानते तो भी अल्लाह अपनी जगह बड़ा है।
تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے تم دنیا اور آخرت کی فلاح پا جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے موت کو یاد رکھیے۔ حدیث مبارکہ ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرو۔ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک لڑکی جو حادثہ کا شکار ہو گئی تھی، جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہلکی آواز میں گانا گنگنانا شروع کر دیا اور پھر مر گئی۔ استغفر اللہ۔ اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو ہی مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا۔ یہاں ہم لیتے ہیں 30 سیکنڈ کی ایک بریک اور پھر ہم پڑھیں گے گرامر۔ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو ہم ایک 30 سیکنڈ میں کوئی کوشچن لے لیتے ہیں، باقی اگر کوئی کوشچن ہوگا تو ہم بعد میں لیں گے۔ جی اگر کوئی کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ہینڈ ریز کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جی مدیحہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، جو آپ نے لیسن نمبر 1 کے MCQ سینڈ کیے تھے، جی اس میں سب سے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے نیچے دیے گئے الفاظ کے معنی بتائیں، تو اس کا ان ان تم کا معنی پتا ہے، لیکن یہاں ہے ہم سب، میں، وہ سب، تم سب، لیکن اس کا یہ تو نہیں ہے۔ ایک منٹ میں کھولتی ہوں، وہ چیک کرتی ہوں۔ کوشچن نمبر آپ نے کون سا بتایا؟ 12 سیکنڈ والا ہے، ان تم۔ جی انتم، تم سب۔ ہاں جی، ہاں جی، تم سب، ہم سب، میں، وہ سب، تو تو انتم کا تم سب ہوگا۔ میم بک پہ تو نہیں ہے یہ، بک میں کیا ہے؟ آپ سب، تم سب اور آپ آپ سب سب۔ ایک ہی بات ہے۔ اوکے میم، تھینک یو۔ جزاک اللہ۔ چلے ہم ابھی کسی کا اور کوشچن تھا، لیکن اگر ہم کوشچن اینڈ پہ لے لیں گے۔ ابھی ہم کلاس سٹارٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ بچ سکے۔ لفظ کی قسمیں، اور آج ہم پڑھیں گے 7 حروف جر۔ سب سے پہلے گرامر TPI کے ساتھ آپ سب لوگ اپنے ہاتھ خالی کریں اور میرے ساتھ آپ لوگ اشارے کریں، سب لوگ کریں پلیز اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے۔ ایک دفعہ پھر کیجیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے۔ جی یہ ٹیبل سب سے پہلا کون ہینڈ ریز کرے، کون کروائے گا؟ جی یشفا آپ کروائیں بیٹے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जजाकल्ला बेटा, एक्सीलेंट, माशाल्लाह से। ये टेबल, अगला टेबल कोई और करवा दे, हैंड रेस करें। जी वजीहा, आप करवाएं। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जजाकल्ला, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। अच्छा, ये टुकड़े हमने देखे थे कि कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आते हैं, और ये का, की, के को वगैरह को जाहिर करते हैं। इनको हमने मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मिलाकर प्रैक्टिस की थी। सबसे पहले हमने रब्बू के साथ मिलाकर की थी। ये टेबल कौन करवाएगा? भी हैंड्रेस, तारमीन, यासिर, आप करवाएं। रब्बू उसका रब, रब्बू हम सबका रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बू ना हमारा रब। एक्सीलेंट, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा, हमने फिर उसके बाद मुजक्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका सीखा था। ये वाला टेबल कौन करवाएगा? अभी किसी और का भी हैंड रेस खड़ा हुआ था, शायद आई थिंक नुज़त थी। नुज़त, आई थिंक नुज़त ने किया था, अगर वो करवाना चाहे। जी जी नुज़त मैं। फातिमा, आप करवाएं। हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमा। हुआ मोमिन, हिया मोमिना। हुआ सालिह, हिया सालिहा। हुआ काफिर, हिया काफिरा। हुआ मुशरिक, हिया मुशरिका। हुआ मुनाफिक, हिया मुनाफिका। जजाकल्ला सिस्टर, एक्सीलेंट। जी, अब एक और मुजक्कर से मुअन्नस का टेबल आ गया। कौन मैं कर करवाएगा? जी, कौन करवाएगा? अभी कौन बोला था? नुज़त फातिमा। अभी आपने करवाया ना, कोई और करवा दे अब। चले ठीक। कोई और। जी, हिना नदीम, आप करवाएं। हुआ हिया रब्बुहु रब्बुहा दीनुहु दीनुहा किताबुहु किताबुहा रसूलुहु रसूलुहा इस्मुहु इस्मुहा। जजाकल्ला। आप लोग ना हैंड रेज रखा करें ताकि मुझे पता रहे। मैं फिर बारी बारी जिन लोगों ने नहीं करवाया तो फिर उनको पहले मौका दे दिया करूं, और बाकी लोगों को फिर बाद में। ठीक है। अच्छा, अरबी में जमा बनाने का हमने एक तरीका पढ़ा था, अगर किसी को याद हो तो चैट बॉक्स में लिखें। जी वजीह रहमान बिल्कुल ठीक, नुज़रत फातिमा बिल्कुल ठीक, यशफा बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से। तल्लत बिल्कुल ठीक, मदीहा बिल्कुल ठीक, सही लिख रहे हैं सब लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरमीन, यासिर, मुकद्दस, लुबना। वाव नून या यानू जोड़ दिया जाता है। हिया सालिहा का मानी। जी यशफा बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से। नुज़रत बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। तल्लत, मारिया, अरमीन, मदीहा, लुबना, वजीहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी तेजी से नाम आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। मुकद्दस बिल्कुल ठीक। शेख इरफान रियाज बिल्कुल ठीक। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में सबसे पहले हम अल्फाज यानी कलमे की तीन किस्में, इस्म, फेल, हर्फ। जी आमना भी बिल्कुल ठीक लिख रही हैं। इस्म किसी का नाम या सिर्फ, जैसे किताब, मक्का, मुस्लिम, मोमिन वगैरह। इस्म की निशानियां हम पढ़ चुके हैं, या शुरू में अलिफ ना लाम होगा, या आखिर में दो पेश, दो जबर या दो जेर की तनवीन होगी, या आखिर में वाव नून या नून या अलिफ ता होगा। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, हर्फ जो इसम और फेलों को मिलाए। इसम हम पढ़ चुके हैं, और आज से हम हर्फ पढ़ने का आगाज कर रहे हैं। हरूफ क्या है? इसम और फेल के अलावा हर चीज जो है वो हरूफ है। आज हम तीन हरूफ पढ़ेंगे,
ली, मिन और अन। आज के जो लफ्ज में हमने ली जो है वो हमने लिए, उसका मतलब है हमने वो लिल्लाही में पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाही में, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। ली का मतलब लिए। अच्छा, ये ली जो है लाम जेर ली और लाम जबर ला दोनों सूरतों में आएगा। दोनों सूरतों में मतलब जो है वो सेम रहेगा। लिए, लाम जेर ली या लाम जबर ला, लिए। मिन जो है ये हमने औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में पढ़ा था, मिन का मतलब से। अच्छा, अक्सर लोग मिन और मन को कंफ्यूज करते हैं। मन कौन होता है? मिन होता है से। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से आपको इसको याद रख सकते हैं। सिर्फ एक नया लफ्ज है अन, जो हमने आज नया सीखना है, उसका मतलब भी से है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है वो हम देखते हैं। ठीक है। और उनको हम हरूफ को हम जोड़ेंगे हु, हुम, का, कुम, ना वगैरह से, जो हमने एक टेबल, हमने नया वो जो जमायर मुतसिला जो टुकड़े जोड़ कर आते हैं वो हमने सीखा था, उसके साथ ये देखिए आपके साथ ये 3 हरूफ जो है, 7 जमायर, 6 आपके सामने और 7वां हा वाला जो है इसके साथ मिलकर तकरीबन 5000 बार आए हुए हैं कुरान मजीद में। सबसे पहले हम ली को लेंगे, ली हो या ला, दोनों सूरतों में ये कुरान मजीद में 1361 बार आया है। इसको याद रखने के लिए आपने कैसे क्या करना है? अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाही से, अल्हम्दुलिल्लाही से तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं। तो लिए का लिए लाम जेर ली, लिए। अब हम इसको टेबल के साथ जोड़कर, हम जमायर मुतसिला का टेबल लेंगे, टुकड़ों का टेबल लेंगे, उसका जोड़कर पूरा एक टेबल बनाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप सब अपनी अपनी जगह बैठे दोहराते भी रहे और इशारे भी करें, फिर आपकी बारी भी आएगी तो तब भी आप सब इशारे करते रहें। लहू उसके लिए, लहू उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लाना हमारे लिए। अब ये देखें, कुछ जगहों पे लाम जबर लाया, कुछ जगहों पे लाम जेर लिया। अरब के वो अगले हर्फ के अरब के हिसाब से आया हुआ है। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लाना हमारे लिए। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। अब ये देखिए, मैं अगर मतलब नहीं भी बोल रही तो मेरे इशारे आपको मतलब बता रहे हैं। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लाना हमारे लिए। जी, कौन करवाएगा? हैंड रेज करो। जी, सबसे पहले यशफा करवाएं, बाकी लोग अपने हैंड रेज रखिएगा प्लीज। जी, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लेना हमारे लिए। जजाकल्ला। वजीहा रहमान। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। जजाकल्ला। आमना बूटा। आमना बूटा, आज भी आपसे अनम्यूट नहीं हो रहा। मैम नेट स्लो की वजह से ना, तो इस वजह से आवाज नहीं थी आ रही। चलें आप। जी, लाहू, लाहू उसके लिए, लाहुम उन सब के लिए, लाका आपके लिए, ली मेरे लिए, लाकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। जजाकल्ला सिस्टर, एक्सीलेंट। जी, अमीन यासर, एक दफा आप भी करवा दें, फिर हम आगे चलते हैं। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। जजाकल्ला बेटा। लुबना, आपसे मैं अभी अगला वाला करवाती हूँ। जी, अब कुरान सभी के लिए, इसलिए उसकी तरफ हम इशारा करते हुए ये टेबल, अब ये सवाल जो आप करेंगे, यहाँ पे जो अलिफ जबर हमजा जबर आया ना, वो क्वेश्चन के लिए, क्या के लिए, ठीक है। अहाजा लहू, क्या ये उसके लिए? अब ये से कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम कुरान मजीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अहाजा लहू, क्या ये उसके लिए है? नाम हाजा लहू, जी हाँ ये उसके लिए। अहाजा लहुम, क्या ये उन सब के लिए है? नाम हाजा लहुम, जी हाँ ये उन सब के लिए है। अहाजा लका, क्या ये आपके लिए है? नाम हाजा ली, जी हाँ ये मेरे लिए। अहाजा लकुम, क्या ये आप सबके लिए है? ना हम हाजा लना, जी हाँ ये हम सबके लिए। जी, लुबना लियाकत, आपका हैंड रेस था।
جی میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ احاذا لہو، نعم هذا له. احاذا لہم، نعم هذا لهم. احاذا لکا، نعم هذا لي. احاذا لکم. نعم هذا لنا. جزاک اللہ سسٹر۔ اسی طرح اگر آپ اس کے آگے وا لگا دیں گے تو ایک نیا ٹیبل بن جائے گا، وا کا مطلب اور، والا ہوں اور اس کے لیے والا ہوں اور ان سب کے لیے والا کا، اور آپ کے لیے والی اور میرے لیے والا کم، اور آپ سب کے لیے والا نا، اور ہمارے لیے۔ آمنہ بوٹا آپ یہ کروا دیں۔ چلیں یشفا آپ کروا دیں۔ وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُم اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے۔ جزاک اللہ بیٹا۔ اب فا کے ساتھ ہے فالہ پس اس کے لیے، فالہم پس ان سب کے لیے، فالکا پس آپ کے لیے، فالی پس میرے لیے، فالکم پس آپ سب کے لیے، فالنا پس ہمارے لیے۔ یہ کون کروائے گا؟ جی وجیہہ آپ کروائیں۔ فلاح پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ سب کے لیے، فلانا پس ہمارے لیے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اگلا لفظ ہے من، جس کو ہم نے یاد کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے۔ من کا مطلب سے، اب من کو بھی اسی طرح سے ہم اس ٹیبل سے جوڑ کے، جو ٹکڑوں سے جوڑ کر پورا ٹیبل بنا لیں گے۔ من ہوں اس سے، من ہوں ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، منا ہم سے، من ہوں اس سے، من ہوں ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، منا ہم سے، منہ منہم، من کا منی، منکم منا، منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے۔ جی کون کروائے گا؟ وجیہہ رحمان، پہلے آپ کروائیں اس کے بعد نزت آپ کروائیے گا۔ جی وجیہہ۔ منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے۔ جزاک اللہ۔ نزت فاطمہ آپ کروائیں۔ منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے۔ جزاک اللہ۔ لبنہ لیاقت آپ کروائیں۔ منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے۔ جزاک اللہ۔ یشفا آپ کروائیں۔ منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم جزاک سے۔ اللہ۔ جزاک اللہ بیٹا۔ ارمین آپ کروائیں۔ منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے۔ جزاک اللہ۔ آمنہ بوٹا آپ کروائیں۔ منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اگلا لفظ ہے ان۔ ان کا مطلب بھی سے ہے، فرام، جیسے ہوتا ہے نا فرام، وہ تو جیسے رضی اللہ عنہ، سوری ود، من فرام ہے، اور ان جو ہے ود، رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا ہم پڑھتے ہیں نا، یہ وہی والا ان ہے، عنہ سے، رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہوا ان سے، اس سے سوری۔ تو ان کا ہم کرتے ہیں ٹیبل، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے۔
अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अंका आपसे, अन्नी मुझसे, अंकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहु अनहुम, अंका अन्नी, अंकुम अन्ना, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अंका आपसे, अन्नी मुझसे, अंकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जी कौन करवाएगा? आमना बूटा आप करवाएं पहले। चले लुबना आप करवा दें, लुबना लियाकत। अनहु उससे, अनहुम उनसे, उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना अन्ना हमसे। जजाकल्ला। वजीहा रहमान आप करवाएं। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जजाकल्ला। यशफा आप करवाएं। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जजाकल्ला। हिना नदीम आप करवाएं। अनहु उससे, अनहुम इन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। जजाकल्ला। सिस्टर आप ना एक चीज सब लोग जहन में रखें, उन और उस होगा, क्योंकि इस और इन से ना मतलब चेंज हो जाएगा। उन और उस। आमना बूटा आप भी करवा दें। अनहु इससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अना हमसे। जजाकल्ला। अल्लाह उससे राजी हो, क्या होगा इसका अरबी में तर्जुमा? चैट बॉक्स में लिखिए। यशफा बिल्कुल ठीक, तल्लत, नेहा, मारिया, वजीहा, लुबना, अरमीन जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से सब लोग लिख रहे हैं। मदीहा, शाइस्ता, हिना, शेख इरफान, रियाज जी बिल्कुल ठीक। अब हमने सीखा था रब्बुहू से रब्बुहा, इसी तरह से लहू उसके लिए, लहा उस औरत के लिए, मिनहू उससे, मिनहा उस औरत से, अनहू उससे, अनहा उस औरत से, लहू उसके लिए, लहू लहा उस औरत के लिए, मिनहू उससे, मिनहा उस औरत से, अनहू उससे, अनहा उस औरत से। एक दफा आप में से कोई करवा दे ताकि फिर हम आगे चलें। कौन करवाएगा ये? जी यशफा आप करवा दें। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब, लहू इस उसके लिए, लहा उस औरत के लिए, मिनहु उससे, उस मिनहा उस औरत से, अनहु उससे, अनहा उस औरत से। जजाकल्ला बेटा। जी अनहु का मुअन्नस बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। वजिया बिल्कुल ठीक, नेहा, मारिया, हिना, लुबना बिल्कुल ठीक माशाल्लाह से, आमना, यशफा, मदीहा, शेख इरफान, रियाज बिल्कुल ठीक, अनहा। अब ये तीनों टेबल इकट्ठे आ गए, मुकद्दस बिल्कुल ठीक जी। अब आप में से कोई हैंड रेज करे और ये टेबल, तीनों टेबल इकट्ठे करवाए। जी कौन करवाएगा? यशफा के अलावा कोई और करवाए, जिसने अभी तक ना करवाया और वो करवाना चाहता हो। कोई ऐसा बंदा जिसने अभी तक ना करवाया हो लेकिन वो करवाना चाह रहा हो। मैं करवाती हूँ। जी आप कराएं तल्लत। जी लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, मिन्हु उससे, मिन्हुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, अनहु उससे, अनहुम
उन सब से, अनका आप से, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जजाकल्ला सिस्टर। जी, हमने सिर्फ 3 नए अल्फाज, बल्कि उनमें से भी सिर्फ एक नया लफ्ज था, लेकिन 3 नए अल्फाज ली, मिन और अन से हमने जो अल्फाज सीखे आज, वो कुरान मजीद में आने वाले तकरीबन 5,000 अल्फाज थे। अब हम एक टेस्ट में लेती हूँ आपका। मैं लफ्ज बोलूंगी, आप लोग अपने तौर पे उसका इशारा करेंगे और अपने जहन में उसका मतलब सोचेंगे, फिर मैं इशारा भी बताऊंगी और मतलब भी, फिर आप देखिएगा कि आपका मतलब ठीक था या नहीं। लाहुम, 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 उन सब के लिए। लाहुम, उन सब के लिए। अगला लफ्ज है मिन्ना, 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 हम सब से। अंकुम, 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 आप सब से। ये एक सेल्फ टेस्ट है, बस थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए। नुक्ता तालीम, आज का नुक्ता तालीम, अल्लाह से इल्म की भीख मांगिए। वही फार्मूला, यानी वही दुआ आपको मिली है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, यानी रब्बी जिदनी इल्मा। किसी चीज में ज्यादती की दुआ नहीं दी बताई गई, सिर्फ और सिर्फ इल्म में ज्यादती की दुआ बताई गई है, जो कि है रब्बी जिदनी इल्मा। हम हर क्लास के स्टार्ट में और इख्तिताम में ये दुआ पढ़ते हैं। हम हर दफा दिन में कई बार ये दुआ मांगते हैं, लेकिन इस दुआ को भी उसी तरह से मांगे जिस तरह आप अपनी बाकी चीजों के लिए दुआ मांगते हैं। भीख के अंदाज में गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगे, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, सबक नंबर 5 के इख्तिताम पर हमने 57 अल्फाज सीख लिए जो कुरान में 19,471 बार आए हैं, और हमारा जो सेल है वो तकरीबन 1/4 फिल हो चुका है। 7 होमवर्क नहीं भूलें, 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसलसल देख कर, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने की किताब से, पॉकेट बुक या शीट से इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, ऐसे साथी बनाएं जो इस कोर्स से रिलेटेड हो, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। अल्फाज मानी की शीट अपने फ्रिज, दरवाजे या डेस्कटॉप पर पेस्ट कर लें। आपने इस सबक में जो सीखा, इसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह।